Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui, on va voir, ou bien fait le chapitre, on va voir le certificat de travail, يعني شهادة العمل أو شهادة الشغل. Lorsque le salarié cesse de travailler pardon, avec l'employeur, donc quel que soit le motif de la cessation du contrat, هنا bien sûr il doit ou bien il peut demander le certificat de travail من عند l'employeur. Donc, l'article qui réglemente le certificat de travail هو 72. قال لي هنا l'employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail. Donc المشغل خاصو يعطي الأجير واحد شهادة العمل à la cessation du contrat de travail ملي كيتوقف عقد الشغل ما بينه وما بين لو salarié dans un délai de 8 jours. Donc ملي كتوقف الكونترا ما بين l'employeur وما بين لو salarié من بعد واحد المدة ديال 8 أيام هنا bien sûr l'employeur خاصو يعطي لهذاك لو salarié واحد لو contrat de travail يعني واحد شهادة الشغل اللي غادي نشوفوا من بعد شنو هو تيكون يعني كيس كيل كونتيان اكزاكتومون سو بان دو دوماج دانتيري دونك انه سيبوزون كو هذاك لومبلويور ما عطاش لهذاك لو سالاري هذيك سيرتيفيكا دو ترافاي دون ان ديلي دو 8 جور. هنا بيان سور لو سالاري ا لو دروا دي دوماج دانتيري يعني يستحق تعويض على التاخير في هذيك لو سيرتيفيكا دو ترافاي سيبوزون كو هو ما عطاهاش ليه ابخي ان موا. دونك هنا il peut demander واحد التعويض عن الضرر اللي كيلحق بهذاك لو سالاري. Le certificat de travail doit exclusivement indiquer la date de l'entrée du salarié dans l'entreprise يعني هذيك شهادة العمل خاص يكون فيها إمتى دخل السالاري للشركة، celle de sa sortie وإمتى خرج من الشركة يعني إمتى التحق بالعمل وإمتى خرج من العمل، et les postes de travail qu'il a occupé يعني شنو هما les postes اللي خدم فيهم سوا مثلا un salarié كان خدام في la société comme un aide comptable. Donc là, je dois mentionner qu'il a occupé le poste d'un aide comptable. Toutefois, par accord entre les deux parties, le certificat de travail peut comporter des mentions relatives aux qualifications professionnelles du salarié ou au service qu'il a rendu. يعني أنه باتفاق ما بين لو سالاري يعني ما بين المشغل وما بين الأجير تقدر هذيك شهادة العمل يكونوا فيها دوطخ انفورماسيون مثلا أن هذاك لو سالاري كان في الشركة وأول حاجة كان ايد كونتابل من بعد il a devenu un comptable et après il a devenu un chef comptable donc يكونوا فيها les qualifications professionnelles ديال هذاك le salarié. Le certificat de travail est escompté des droits d'enregistrement même s'il comporte des indications autres que celles prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Les sanctions s'étendent de certificat de travail ou bien de certificat portant la mention de livre de tout engagement ou toute autre formule établissement que le contrat de travail a pris fin de manière ordinaire. يعني أن هذيك شهادة الشغل كتكون معفية من حقوق التسجيل يعني ما كنهضر يعني معفية من لي droits d'enregistrement واخا يكونوا فيها des informations autres que هاد les informations اللي شفنا. Donc, le certificat de travail peut comporter n'importe quelle information اللي كتكون bien sûr واحد الاتفاق ما بين لو سالاري وما بين لومبلويور مثلا انه كيف قلنا غيدير ليه شنو هما لي بوست كيلا اوكيبي مثلا شنو هما لي سيرفيس كيلا روندو شنو هما لي بوين فور ديال هذاك لو سالاري مثلا etc. Donc ça reste un accord entre les deux parties اللي هما le salarié et l'employeur.